Iya, ada pertanyaan ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. كيف حالك؟ Alhamdulillah bikhair. كيف حالك؟ Alhamdulillah bikhair. Ma dumta bikhair. بارك الله فيك. نحن بخير والحمد لله، ما دمنا نوحد الله فنحن بخير. Masyaallah, alhamdulillah. الله يتوفانا على الإيمان. Amin ya Rabb. هذه نعم عظيمة. يمكن ننتظر قليلا مولانا. ننتظر. شيء طبيعي، ننتظر إن شاء الله. ننتظر إن شاء الله. كيف حالكم أنتم؟ Alhamdulillah. Ini para ikhwas sekalian ditanya sama Syekh, bagaimana kabarnya semuanya? Khair Ustaz, alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Ya Maulana. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. بخير. الحمد لله. ما شاء الله. دينا الآن تقرأ معنا وتحضر المجالس. نعم صحيح. أسر جدا حضورها حقيقة. الحمد لله، الله يبارك فيها. Alhamdulillah, alhamdulillah. الله يبارك فيها. Amin, amin. Silahkan sebelum dimulai nih para ikhwah, ada yang ingin menanyakan sesuatu sambil praktek ini bahasa Arab. Nah, ya Abu Said. Ana ahibbu jiddan Syekh Kamal. Masya Allah. أنا أحبكم كلكم حقيقة. أنا كل طالب علم أحبه لله تعالى. Masya Allah. وأسر جدا بحضوركم، أسر جدا بخدمتي لطلاب العلم. Masya Allah. الله نحن نحبكم في الله مولانا. أحبكم الله الذي أحببتموني لأجله. آمين. أسأل الله العظيم أن يجمعنا تحت ظل العرش. Amin, amin. أسأل الله أن يقبل العمل وأن يجعلنا من الهداة المهديين Amin. ومن الذين رضي الله تعالى عنهم. Amin, amin. لا إله إلا الله. وبعد انتهاء هذا الكتاب سنواصل إلى كتاب عقيدة العوام مولانا. هل يمكن؟ إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. لأننا هذا الوقت نعم. أنا خصصت هذا الوقت لكم، سواء تريدون عقيدة العوام، تريدون قراءة كتاب آخر، هو لكم. ما شاء الله. جزاك الله خير مولانا. ما شاء الله. وربما يعني الطلاب والطالبات الذين سيحضرون في دروس عقيدة ربما أكثر من الآن يعني.
insyaallah ini. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يريد أن يحضر. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يريد أن يحضر. أسأل الله العظيم أن يكون عندنا طلاب علم، يعني حقيقة طلاب علم، Amin يعني amin ya. يبحثون عن العلم لفقه العلم، Naam. لنشر هذا العلم، Sahih. للتعلم Sahih. وللتعليم، يكونوا حملة لهذا المشعل الذي هو النور لينشروه بين الناس. Naam. Sahih. Insyaallah. Insyaallah. أسأل الله أن يقويهم على طاعته. Amin amin ya. يمكن نبدأ مولانا، تفضل. نبدأ. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وكرم، وعلى إخوانه النبيين أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا حي يا قيوم سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. في المجلس الماضي توقفنا عند سؤال لأحد الإخوة، ووعدتكم إن شاء الله تعالى سأشرح ذاك السؤال الذي سأله، لأنه متعلق بالمشيئة، وهو أمر مهم أن نتكلم به وأن نشرحه، ولا أستطيع أن أتكلم بكلمتين وأقطع الإجابة، فلذلك أجلت الإجابة للبدء بهذا المجلس بإجابة ذاك الأخ، وهو مسألة المشيئة. فنبدأ بها إن شاء الله تعالى قبل أن نكمل في 40 النووية. تفضل أخي محمد. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi para ikhwan wa akhwati fillah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah kita hari ini bisa berkumpul kembali di dalam majelis kajian kitab Al-Arba'in. Dan Syekh tadi mengatakan bahwa Syekh ingin menjelaskan atau ingin memberikan jawaban yang lebih lengkap dari pertanyaan terakhir yang disampaikan terkait dengan masyiatullah, ya, terkait dengan kehendak dan keinginan Allah. Dan ini memang ada kaitannya dengan mazhab akidah, ya. Ada kaitannya dengan pembahasan seputar akidah, dan saya tidak ingin hanya memberikan jawaban yang singkat, tapi ingin memberikan jawaban yang lebih luas. Insyaallah. Tafadhal. بارك الله فيك. السؤال كان إذا كنا نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تعني لا حول عن معصية الله تعالى إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. فبعض الناس يقولون فإذا كان كله بمشيئة الله فلماذا أنا أفعل طاعة الله تعالى لم يشأها لي، ولم أستطع أن أبتعد عن المعصية، ولماذا أنا أفعل المعصية؟ لأنه شاء الله تعالى لي أن أفعل المعصية، وإذا كان شاء لي الطاعة أفعل الطاعة. هذا الكلام لا يقوله شخص فهم معنى العقيدة فهما صحيحا، إنما يقوله شخص يريد أن يتهرب من الطاعة ومن الإيمان إلى شهوة النفس والوقوع فيما لا يرضي الله. المشيئة عندما نقول نحن الله تعالى يتصف بصفة الإرادة، الإرادة هي نفسها المشيئة، وهي من الصفات الواجبة لله تعالى. ولما نقول الصفات الواجبة لله تعالى هذا يعني أنه يستحيل أن لا يتصف الخالق بهذه الصفات، فنحن نثبت الصفات الواجبة لله تعالى، ولسنا معتزلة
أنكروا الصفات، فنقول الله تعالى يتصف بصفة الإرادة، وصفة الإرادة هي صفة المشيئة، والمشيئة تعني تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وفي زمان دون زمان. أولا لا بد أن نعرف الموجود. ما معنى موجود؟ الموجود إما أن يكون لا بداية له، أزلي أبدي، وهو الله وصفاته، الله تعالى وصفات الله تعالى أزلية أبدية لا بداية له ولا نهاية له، ولا بداية لصفاته ولا نهاية لصفاته. وليس شيء موجود بلا بداية إلا الله. ومن زعم أن هناك شيء أزلي غير الله جعل لله شركاء، وهذا نفصله إن شاء الله في مجالس العقيدة أكثر. والموجود الثاني وهو ما كان له بداية، وهو المخلوق. والمخلوق إما أن يكون له نهاية، وإما أن يكون بلا نهاية أبدي. فالذي له نهاية هو الذي يفنى، والذي ليس له نهاية هو الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى بلا نهاية، فهو باق بإبقاء الله تعالى له. فلما نعرف أن هذه الموجودات منها ما هو مخلوق، وموجود وهو غير مخلوق لأنه موجود بلا بداية، فكل ما سوى الله تعالى هو مخلوق محدث له بداية جائز. ما معنى جائز؟ يعني يجوز عليه العدم، ويجوز عليه أن يكون موجودا وأن يكون معدوما، ويجوز أن يكون في هذه الهيئة وفي هذه الهيئة وفي زمان دون زمان. هذا هو المحدث المخلوق. فمشيئة الله تعالى تعني تخصيص الممكن. ما معنى تخصيص الممكن؟ يعني الله تعالى خصص هذا الممكن الجائز المخلوق ببعض ما يجوز عليه دون بعض، خصصه ببعض ما يجوز عليه دون بعض. ليس كل ما يجوز عليه الله تعالى خصصه به، لا. نحن كبني آدم الله تعالى خصصنا بهذه الهيئة، أننا خلقنا الله تعالى في أحسن تقويم. نحن رؤوسنا إلى الأعلى، رؤوسنا إلى الأعلى. أما الدواب فالله تعالى جعل رؤوسها منحنية، منها ما يطير، منها ما يزحف، منها ما يمشي على أربع، منها مختلفة. إنما الله تعالى خصص الإنسان على أفضل هيئة خلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلنا رب العالمين على كثير ممن خلق. لكن كان جائز في حقنا أن نكون كغيرنا من المخلوقات. كان جائز أن يكون لنا 4 آذان، جائز أن يكون لنا عين واحدة، جائز أن يكون لنا آذان طويلة. لكن الله تعالى خصصنا ببعض ما يجوز علينا دون بعض.
تفضل أخي محمد، أطلت عليك. أكمل بعدما. Nah, jadi tadi Syekh mengatakan berkenaan dengan pertanyaan Al-Akh Pak Saddam Hussein, ya, bahwasanya ada orang mengatakan, wah ini kalau diajak kebaikan, diajak amal ibadah, diajak dakwah, diajak hal-hal baik, selalu mengatakan kami tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah, gitu. Tidak punya kekuatan dan tidak punya daya upaya kecuali dari Allah. Tapi kalau urusan dunia, urusan harta, urusan mencari rizki, urusan mencari hiburan, kesenangan, mereka giat, ya, mereka berusaha, mereka berkeringat bahkan, ya. Tapi kalau untuk amal tadi tidak mau, dengan alasan tadi tidak ada daya dan upaya, tidak ada kehendak kecuali dari Allah, ya. Makanya ini yang dijelaskan oleh Syekh, ya, berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan masyiatullah, ya, apa yang dimaksud dengan kehendak Allah, terutama terkait dengan kasus itu tadi, gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya penting bagi kita untuk mengetahui akidah sahihah, mengetahui akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat, ya. Dan iradah atau masyiah itu bagian daripada sifat wajibah, ya, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, itu ya. Sebagian mazhab dhalah, ya, mazhab yang sesat, mazhab yang keliru, itu menolak sifat-sifat sebagian daripada sifat-sifat Allah, gitu ya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Jadi antaranya adalah al-iradah, ya. Nah, karena ini merupakan bagian daripada sifat Allah, iradah itu tadi kehendak, ya, keinginan. Nanti kita jelaskan apa itu iradah dan masyiah secara tafsil, secara rinci. Maka tidak mungkin bagi makhluk untuk memiliki sifat ini, gitu ya. Karena ini merupakan sifat wajib bagi Allah, maka tidak mungkin bagi makhluk untuk memiliki sifat ini. Sebab apa? Sebab sifat ini hanya khusus bagi Allah. Makanya kenapa la haula wala quwata illa billah, gitu kan? Tidak ada daya dan upaya kecuali daripada Allah. Ya, kalau misalkan manusia punya kekuatan itu, ya berarti itu sama artinya dia menjadi tandingan Allah. Dan itu mustahil, tidak mungkin, mustahil. Ya. Jadi apa? Jadi sifat iradah itu hanyalah ada pada zat Allah, ada pada Allah saja, gitu ya, tidak pada makhluk. Baik. Karena itu kita tidak bisa mengatakan kita punya kehendak sebagaimana Allah punya kehendak. Waliyazubillah, tidak bisa, tidak boleh, ya. Kalau begitu maka dia kufur, ya. Maka kalau kita melihat tadi, ya, ini saya menjelaskan berkenaan dengan fakta yang kita temukan sekarang, gitu. Jadi kita mendapati segala hal yang ada ini disebut sebagai mawjud, ya. Sebagai sesuatu yang ada, yang mawjud. Nah, mawjud ini ada yang kita tahu memiliki bidayah, ya. Makana lahu bidayah. Baik. Dan kemudian akhirnya kita juga tahu ada yang mawjud la bidayah lahu wala nihayah lahu. Ya. Ada mawjud yang memiliki awal dan memiliki akhir, dan ada mawjud yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Taruhlah kita sekarang hidup di dunia, kita lahir, kemudian kita menemukan, oh, fakta ada orang tua kita, ya. Orang tua kita ini ada kan karena ada kakek nenek kita, gitu. Itu berarti yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini kita mendapati fakta yang kedua tadi, bahwa ada mawjud yang memiliki awal, ya, memiliki permulaan. Baik. Nah, kemudian setelah kita melihat kakek nenek kita juga sama, ya, kita mendapati mereka juga memiliki permulaan, ya. Apalagi diri kita sendiri, ya, kita tahu bahwa pada awalnya kita tidak ada, ya. Kemudian Allah mengadakannya. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, gitu ya, kemudian kita mendapati ilmu daripada orang tua kita, pengajaran akidah, ya, itu tentu atas izin Allah.
akhirnya kita mengetahui bahwasanya segala apapun ya yang kita temukan selain Allah ternyata memiliki awal. Ya, memiliki awal. Apapun itu ya, alam semesta, kemudian langit, bumi dan sebagainya itu memiliki awal. Baik. Dan sifatnya itu jaiz. Tadi saya mengatakan sifat makhluk itu jaiz, alias tidak mesti ada, gitu ya. Tidak mesti ada. Kalau kita mengatakan langit itu ada sekarang, apakah yang namanya langit itu memang benar-benar harus ada? Jawabannya ya tidak, gitu. Kalau Allah menghendaki, Allah mengadakannya. Kalau Allah menghendaki, Allah meniadakannya. Begitupun juga dengan manusia, kan? Kalau Allah menghendaki, Allah mengadakannya. Kalau Allah menghendaki, Allah tidak mengadakannya. Jadi sifatnya itu tidak harus ada, gitu ya. Sedangkan Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Ya. Kenapa wajibul wujud? Ya karena bagaimana mungkin, sedangkan dia sendiri tidak memiliki permulaan, gitu. Ya. Sedangkan Allah sendiri tidak memiliki permulaan. Ya. Bagaimana bisa kita katakan tidak ada, gitu. Ya, bagaimana kita katakan tidak ada padahal Allah sendiri tidak memiliki permulaan. Nah, sedangkan kita manusia memiliki yang namanya permulaan. Kalau Allah menghendaki, ya misalkan tadinya ini kita tidak akan ada, ya, maka boleh jadi kita tidak akan ada. Atau ini paling gampangnya begini. Jadi ada kita mendapati setiap orang itu punya bapak dan punya ibu, betul? Kalau Allah menghendaki kita ini lahir tanpa bapak, ya, seperti Nabi Isa, maka Allah bisa berkehendak itu, gitu. Ya, meniadakan bapak, ya kan? Bahkan meniadakan bapak dan ibu seperti Nabi Adam. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan yang namanya makhluk itu Allah berhak untuk mengadakannya atau Allah berhak untuk meniadakannya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan jaiz. Ya. Boleh ada, boleh wujud, boleh adam. Ya, boleh ada, boleh tidak ada. Sedangkan Allah wajib wujud. Nah, tadi dikatakan oleh Syekh, iradah itu adalah takhsisul mungkin. Ya. Yang dimaksud kehendak, keinginan Allah. Jadi kita beralih dari penjelasan tentang khalik dan makhluk, pencipta dan yang diciptakan, ke pembahasan terkait dengan masyiatullah, keinginan dan kehendak Allah. Kemudian saya mengatakan tadi, al-iradah itu adalah takhsisul mungkin. Nah, jadi mungkin di sini maksudnya apa? Mungkin di sini maksudnya adalah Allah menghususkan kemungkinan sesuatu pada sebagian makhluknya yang itu tidak dikhususkan atau tidak diberikan kepada yang lain. Meskipun kekhususan ini tidak bersifat wajib. Gitu. Ya. Seperti tadi kan, kaitannya dengan orang tua kita. Ya. Kita mungkin ya diberikan misalkan mukjizat atau diberikan sesuatu yang tidak diberikan pada yang lain, lahir tanpa bapak itu, atau bahkan lahir tanpa bapak ibu. Ya, hanya saja Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendakinya kepada Nabi Isa dan Nabi Adam, kan? Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan itulah yang dimaksud dengan kehendak Allah. Ya, jadi menghususkan sesuatu apa yang boleh, ya, ma yajuzu alaihi duna ba'd, ya. Apa yang boleh bagi sebagian makhluknya dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Tafadhal. بارك الله فيك. فإذا عرفنا أن الله تعالى هو الخالق وما سوى الله هو المخلوق وكل المخلوقات وجدت بمشيئة الله. أفعال العباد هي مخلوقة بمشيئة الله. حركات العباد مخلوقة بمشيئة الله. لأنه لا يجري في ملك الله تعالى إلا ما شاء الله. فإجابة على سؤال الأخ، الآن عرفنا أن كل ما دخل في الوجود فهو بمشيئة الله. أفعالنا بمشيئة الله. هل للعبد مشيئة أم لا يوجد مشيئة له؟ هذا السؤال الذي يطرح. هل أنا مجبر على فعل ما شاءه الله لي
أم أنا غير مجبر؟ الإجابة على السؤال تكون كالتالي: العبد، وخاصة نحن نتكلم الآن عن الإنسان، بني آدم، الله تعالى كرمهم وأكرمهم بالعقل. لما كان عندنا العقل كان عندنا النية والقصد والتوجه لفعل أمورنا بأنفسنا. إن أردت أن تشرب أنت تشرب وأنت غير مكره، أردت أن تأكل تأكل وأنت غير مكره، أردت أن تمشي تذهب إلى فلان تذهب وأنت غير مكره. لكن هذا الفعل الذي فعلته وأنت غير مكره على فعله هو بمشيئة الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أنك لك نية ولك قصد ولك توجه ولك مشيئة في فعل أمرك بنفسك، فإن وافق ما أنت تريد مشيئة الله سبحانه وتعالى حصل ما تريد، إن لم يوافق المشيئة لا يحصل ما تريد، وهذا في علم الله تعالى. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني ما شئت أنت يا الله لا بد أن يكون وإن لم أشأه أنا، وهذا ليس إجبار، إنما هو مشيئة الله تعالى تحصل. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. يعني يا الله أنت خلقت العباد على حسب ما علمت، وعلم الله تعالى أزلي ومشيئة الله تعالى أزلية، فخلقهم الله بعلمه وبمشيئته وبقدرته. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت، وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن، فالعباد كلهم بمشيئة الله تعالى سائرون، ونحن لسنا مجبرين جبرا تاما لأن الله تعالى شاء لنا، لا أبدا. لو كان العبد مجبرا مكرها على فعل لا يحاسب عليه يوم القيامة، لا يحاسب عليه يوم القيامة. وإلا لما خلقت النار ولما خلقت الجنة إن كنا مجبرين؟ لسنا مجبرين، نحن نفعل الفعل برضانا بما نحن نريد، لكن هذا كله بمشيئة الله، وهو ابتلاء لنا. من آمن يكون اتبع الحق، ومن كفر وفسق يكون ابتعد عن الحق. هو يفعله بإرادته. ما رأينا نحن أن شخص يفعل بإرادته أمرا ثم يقول أنا أكرهت عليه، إلا الذي في عقله لوثة، في عقله لوثة، فيريد أن يتحجج بالمشيئة، يقول أنا فعلت ذلك بمشيئة الله تعالى لأن الله شاء لي ذلك ففعلت، وليس له
أن يقول ذلك وهو يريد أن يفعل المعصية، لأنه لا يريد أن يتوب. وسأشرح هذه النقطة لأنها تتعلق بمسألة مهمة حصلت مع سيدنا آدم. تفضل. Jadi tadi Syekh mengatakan setelah kita mengetahui bahwasanya ada kholik, ada makhluk, ya, Allah yang menciptakan, sedangkan kita yang ciptakan, gitu ya. Dan selain Allah masih Allah wa makhluk, ya, apa yang selain Allah itu adalah makhluk. Baik. Kemudian iradatullah itu, kehendak Allah itu mencakup seluruh makhluk, ya, mau itu alam semesta, langit, bumi, matahari, bintang, manusia, dan lain-lain, hewan, semuanya itu ya. Itu semua berada dalam masyiatullah, kehendak Allah, keinginan Allah, kemauan Allah. Begitu ya. Maka kita mendapati bahwasanya makhluk semuanya berada dalam kuasa Allah. Seperti tadi ya, kelahiran, kematian, kemudian warna kulit, ya, warna bahasa bahasa begitu ya, ras dan lain-lain, itu semua adalah kehendak Allah. Bahkan termasuk apa yang mereka perbuat, gitu ya, harokatul ibad bi masyiatillah, ya, gerakan-gerakan yang dibuat oleh makhluk, ya. Dalam hal ini tentu kita fokuskan pada manusia, ya. Di antaranya kita fokuskan pada manusia. Nah, itu juga semuanya adalah masyiatullah, bagian daripada kehendak Allah, gitu kan. Karena tadi sekali lagi apa yang ada di alam semesta ini merupakan bagian dari masyiatullah, itu berarti termasuk ya gerakan-gerakan, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa, ya, rizki, jodoh, ajal, itu semua adalah kehendak Allah. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah bagi makhluk itu memiliki kehendak, memiliki masyiah? Halil abdi masyiah, ya. Apakah makhluk itu dipaksa oleh Allah terhadap suatu perbuatan atau tidak, gitu kan? Nah, kemudian kalau kita melihat terutama manusia tadi ya, apakah dipaksa atau tidak? Yang jelas yang pertama kita dapati manusia itu memiliki akal, ya. Karamallahul insan bil aqli, ya. Allah telah memuliakan manusia itu dengan akal, ya. Kita semua memiliki akal nih. Kita semua sekarang memiliki pikiran. Baik. Nah, dari pikiran ini kita akhirnya bisa memikirkan sesuatu, bisa memaksudkan sesuatu, bisa menginginkan sesuatu, bisa merencanakan sesuatu. Betul? Nah, kalau kita melihat di sini, ya, kalau kita melihat di sini, maka manusia ini memiliki yang namanya masyiah. Baik, memiliki yang namanya kehendak, gitu ya. Kenapa? Karena kita memiliki niat, memiliki tawajuh, ya, memiliki perencanaan, memiliki yang namanya kemauan, gitu kan. Dan itu faktanya, ya, tidak bisa kita ingkari, gitu, ya. Tidak bisa kita ingkari setiap manusia itu memiliki keinginan, memiliki kemauan, karena mereka memiliki akal. Baik. Maka kalau seandainya fa'in wa faqoma anta turid bimasyiatillah. Kalau seandainya apa yang kamu inginkan itu, apa yang kamu niatkan itu, apa yang kamu rencanakan itu, apa yang kamu usahakan itu sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah yang menguasai kita ini semua, maka sesuatu itu akan terjadi. Gitu kan? Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah, masyiatullah, iradah Allah, maka meskipun kita mengusahakannya sekuat apapun, kita meniatkannya sehebat apapun, kita mengerjakannya semantap apapun, itu semua tidak akan terwujud, ya. Tadi Syekh mengatakan qaul Imam Asy-Syafi'i, ya. Kalau tidak salah tadi dikatakan masyi'tu kana masyi'ta kana wa in lam asya, ya. Wa masyi'tu in lam tasya lam yakun. Ya salam, ya. Tadi saya menyebutkan dari Imam Syafi'i, syair yang luar biasa mengingatkan kita. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, apa yang engkau inginkan wahai Allah, masyi'ta kana, maka akan terwujud, ya.
kun fayakun kan, kita tahu bahwa Allah kalau menginginkan sesuatu jadi maka jadilah. Ya. Wa in lam asya, meskipun aku tidak mau gitu. Ini saya tidak mau ya, misalkan menjadi orang Indonesia misalnya. Tapi karena Allah menghendaki itu ya mau tidak mau kan akhirnya menjadi orang Indonesia. Misalkan kita tidak mau kena kecelakaan gitu kan. Kita sudah berusaha membawa mobil ini dengan benar. Tapi ternyata Allah menghendakinya kita kecelakaan, akhirnya kita kecelakaan. Nah itu bukti bahwasanya apa yang Allah inginkan terjadi meskipun kita tidak ingin. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Nah, sebaliknya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan, kalau ternyata engkau wahai Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Kemudian ba'dahu madza khalaqtal ibad, sahih? Khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta ya. Jadi Allah Ta'ala telah menciptakan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, itu sesuai dengan ilmu Allah. Ya. Jadi ilmu Allah itu melingkupi kita, iradah Allah melingkupi kita, tidak ada yang keluar daripada ilmu Allah ya, atau kehendak Allah. Begitu. Fafil ilmi yajril fata wal muslim. Sahih mana? Sahih. Fafil ilmi yajril fata wal muslim. Maka di dalam ilmu Allah inilah kita ini hidup gitu ya. Baik itu orang muda, baik itu orang tua, baik itu anak-anak, semuanya berjalan, kehidupan ini berjalan dalam ilmu Allah. Gitu ya. Faminhum syaqi wa minhum sa'id. Sahih? Sahih. Wa minhum qabih wa minhum hasan ya. Kita mendapati ada sebagian kita ya di antara mereka makhluk-makhluk Allah itu ada yang syaqi, ada yang dirundung kesedihan, ada yang dirundung kemalangan, wa minhum sa'id. Dan di antara mereka ada yang dirundung kebahagiaan. Nah, lihat kita mendapati itu faktanya dan itu terjadi ya, tidak bisa dipungkiri. Wa minhum qabih wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang mendapatkan keburukan, ada yang mendapatkan ketidaksukaan, musibah, dan di antara mereka yang lain ada yang mendapatkan kebaikan, ada yang mendapatkan kemuliaan. Nah kan, itu faktanya. Summa ba'da dzalik madza? فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا قبيح وهذا حسن. هذه نهاية الأبيات. على ذا مننت وهذا خذلت. وهذا أعنت وذا لم تعن. Sahih. Wadza a'anta wadza lam tu'in ya. Jadi tadi Imam Syafi'i mengatakan wadza a'anta, dan yang ini wahai Allah engkau tolong, sedangkan yang satunya lagi tidak engkau tolong. Yang ini engkau berikan nikmat mananta, dan yang ini engkau berikan kehinaan ya. Jadi itu semua bagian daripada masyiatullah. Jadi kita memiliki masyiah yang berada di bawah atau di dalam masyiatullah. Gitu ya. Maka orang yang berhujah dengan apa? Dengan kalimat la haula wala quwata illa billah untuk bermaksiat ya. Jadi dia mengatakan saya bermaksiat, maksiat ini untuk apa? Untuk mewujudkan kehendak Allah gitu. Jadi Allah menghendaki saya untuk bermaksiat. Waliyadzubillah ya. Orang ini bisa fasik, bahkan bisa kafir. Karena apa? Karena kalau misalkan yang namanya manusia itu dipaksa atas suatu perbuatan, maka tidak mungkin ada yang namanya penghisaban atau perhitungan amal di hari kiamat ya. Kalau misalkan setiap manusia itu dipaksa untuk berbuat maksiat misalkan ya, tidak akan ada yang namanya hisab di hari kiamat. Baik. Tafadhol. Barakallahu fiik. فنحن الآن أمام مسألة وهي فعل الطاعات وفعل المعاصي كله بمشيئة الله، كله بمشيئة الله. وعرفنا أنه لا يدخل في ملك الله إلا ما شاءه الله. فإذا كان هو بمشيئة الله، هل العبد مخير أم مسير؟ العبد مخير تحت مشيئة الله.
ليس مخير تخيير كامل فهو يفعل ما يشاء دون مشيئة الله تعالى، وهذه عقيدة المعتزلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين يقولون أن العبد يخلق أفعاله لا علاقة لمشيئة الله بخلق أفعاله، هذا كفر. وقسم منهم يقولون أن العبد يخلق الخير والله يخلق الشر، وهذا أيضا كفر، لأن الخالق على الحقيقة هو الله، ولا يجري في ملك الله إلا ما شاء. فمن جعل أن هناك خالق غير الله، أو أن هناك من يشاء بمشيئة لا علاقة لها بمشيئة الله تعالى، هذا شرك أيضا وكفر. الله تعالى قال في القرآن الكريم: هل من خالق غير الله أفمن يخلق كمن لا يخلق. فكل هذا الخلق بمشيئة الله تعالى. هذا من زعم أن الشر بخلق العباد وبمشيئة العبد لا علاقة لمشيئة الله بها، يكون أنكر الآيات التي في القرآن. يسأل سائل: النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك، ما كان من خير فمن الله وما كان من شر فمن نفسك. فما معنى ذلك؟ الأدب مع الله. تعلمنا أن الله تعالى هو خالق كل شيء، لكن أدبا مع الله لا ننسب إلى الله المحقرات من الأعمال، لأنها بفعلنا ولكنها بمشيئة الله. فلا نقول أدبا مع الله تعالى: يا خالق الخنزير إني أسألك. من الذي خلق الخنزير؟ هو الله. لكن أدبا مع الله لا نقول ذلك. ومن أين تعلمنا هذا؟ من كتاب الله، من القرآن الكريم. ربي قال في سورة الكهف، وأظن أن أغلبكم يقرأها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، أو ليلة الجمعة ونهار الجمعة، لكننا نقرأها دائما والحمد لله. قال تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أردت، أنا لم ينسب العيب إلى الله سبحانه وتعالى، بل قال: أنا أردت أن أعيبها، مع أن على الحقيقة الخالق هو الله، والذي جعل العيب فيها هو الله، وما أنت إلا سبب لكسرها. قال: فأردت أن أعيبها، لأن هذا الفعل أدبا مع الله لا ننسبه إلى الله، وإن كان الله تعالى هو خالقه. لا نقول فأراد الله أن يعيبها، علمنا أن نقول فأردت. ثم قال في الثانية، ماذا قال في الثانية؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، لم يقل فخشيت ولم يقل فخشي الله، قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. طب لماذا هنا جاءت فأردنا لم تأتي فأردت لم تأتي فأراد الله؟ فأردنا لأن الأولى فيها قتل لم ينسبه إلى الله، نسبه إلى نفسه، والثانية فيها إبدال غلام يكون صالحا لوالديه فنسب ذلك إلى الله. فجاءت الصيغة فأردنا، أردنا، أردت أنا فعل القتل لكنه بمشيئة الله،
وأراد الله أن يبدلهما خيرا منه وهو بمشيئة الله. وفي الثالثة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما لأن هذا الفعل كله خير لهم فنسب الخير صافيا لله تعالى. معنى ذلك أنه لما قال النبي الخير منك والشر ليس إليك أدبا مع الله، لم ننسب الشر إلى الله مع اعتقادنا الجازم أن خالق الشر هو الله وأنه لا يكون إلا بمشيئة الله ولا يجري في ملك الله إلا ما شاء، والله تعالى هو خالق كل شيء. فلما نعتقد نحن أن الله خالق كل شيء فالله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن أعمالنا التي هي بإرادتنا أو الحركات التي ليست بإرادتنا كلها بخلق الله، فما كان بإرادتنا نحاسب عليه لأننا قصدنا فعل ذلك بتوجيهنا وقصدنا ومشيئتنا، فوافقت مشيئة الله سبحانه وتعالى فحصل. وأنت أردت الطاعة بقصدك برضاك بمشيئتك فوافقت مشيئة الله تعالى فحصل، فتؤجر على فعل الخير ويكون لك إثم على فعل الشر لأنك لست مكره، المكره غير مكلف. لسنا معتزلة فنقول أننا نخلق أفعالنا ولا علاقة للمشيئة بها، ولسنا من الجبرية الذين قالوا نحن مجبرون على فعل ما شاءه الله فلا مشيئة لنا في أفعالنا، هذا غير صحيح. المجبر غير مكلف وأفعالنا خلقها الله تعالى تحت مشيئته. فلما نقول لا حول لنا ولا قوة إلا بالله نكون نحن خرجنا من حولنا إلى حول الله اعترافا منا بضعفنا أنه لا يكون شيء إلا بمشيئتك يا رب. نحن نريد الخير فأعنا عليه، لا نريد المعصية اعصمنا منها. هذا معناه، ليس معناه أننا مجبرين أو مكرهين. تفضل يا شيخ. Aman. Jadi Masya Allah tadi Syekh mengatakan bahwasanya fi'lu ta'ah wal maksiyah kulluhu bimasyiatillah. Jadi perbuatan taat kita dan maksiat kita semuanya ada memang di dalam naungan kehendak Allah. Ya. Jadi itu poin yang harus diyakini, begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan halil abdu mukhayyar atau mujbar? Apakah yang namanya makhluk itu, terutama manusia sekali lagi, itu mukhayyar, diberikan pilihan alias bebas, atau justru dipaksa dengan suatu perbuatan, begitu ya? Jawabannya adalah bahwa yang namanya makhluk itu mukhayyar tahta masyiatillah. Bisa berkehendak, gitu ya, bisa mengusahakan sesuatu, ya, memiliki ikhtiar, tetapi tetap di bawah kehendak Allah, ya. Jadi berada di dalam kuasa dan keinginan Allah, tidak bisa lepas daripada kehendak dan kuasa Allah, ya. Jadi jangan sampai kita berpikir seperti halnya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu mengatakan setiap makhluk atau manusia itu membuat perbuatannya sendiri, alias mereka bebas-bebasnya gitu. Jadi mengerjakan A itu semata-mata karena keinginan, kehendak dia sendiri. Mengerjakan B semata-mata karena keinginan dan kehendak dia sendiri, ya. Jadi seolah-olah Allah lepas dari hal itu ya. Seolah-olah manusia itu keluar daripada kehendak Allah. Itu Mu'tazilah. Dan jangan sampai kita meyakini seperti itu. Itu kan. Maka
yang namanya manusia itu memang mengusahakan dan mengerjakan perbuatan sendiri, tentu atas apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah kehendaki, begitu ya. Jadi Allah itu telah membuat Allah yahlukul khair wa yahlukul syarr ya. Jadi Allah telah menciptakan kebaikan dan keburukan, menciptakan amal soleh dan amal taat. Apa-apa amal soleh dan amal maksiat ya. Menciptakan hal-hal yang baik, menciptakan hal-hal yang buruk. Baik. Dan kita meyakini itu gitu ya. Kita meyakini itu. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan kita. Ya. Hanya saja tadi kita memang diberikan ikhtiar, tapi masih dalam kuasa Allah. Gitu ya. Tidak bisa keluar daripada kuasa Allah. Ya, Allah lah yang menciptakan babi, Allah yang menciptakan anjing, Allah yang menciptakan setan bahkan ya. Allah yang menciptakan setan, Allah yang menciptakan keburukan. Begitupun Allah yang menciptakan kebaikan dan lain-lain. Jadi kita meyakini itu gitu. Ya. Bukan karena ingin menyucikan Allah, ingin memuliakan Allah, kemudian kita mengatakan wah keburukan ini bukan dari Allah. Kemaksiatan ini bukan dari Allah. Bisa-bisa nanti dia bilang setan itu bukan ciptaan Allah nanti. Setan muncul dengan sendirinya, gitu kan? Bisa-bisa nanti dia bilang begitu kan? Kalau muncul dengan sendirinya berarti dia tandingan Allah dong, ya kan? Nah ini maka keyakinan seperti ini keliru, ya. Jadi segala sesuatu itu merupakan ciptaan Allah atas kehendak Allah. Nah, akan tetapi tadi saya mengatakan kita tidak mengatakan kenapa kita mengatakan yang baiknya itu dari Allah, yang buruknya dari saya gitu kan? Seringkali orang mengatakan begitu. Atau mengatakan Allah membuat atau menciptakan perzinahan, Allah menciptakan pembunuhan, ya. Jadi kita tidak mengatakannya secara vulgar seperti itu, gitu ya. Bahkan misalkan di dalam doa jangan mengatakan ya kholikal hinzir ya, wahai yang menciptakan babi, ya. Wahai zat yang menciptakan babi, as'aluka, aku memohon kepada. Nah ini kenapa dia menyebutkan babi? Ya memang Allah menciptakan babi, ya, tapi tidak sevulgar itu ya, tidak mengatakan seterus terang begitu dalam rangka apa? Dalam rangka adab terhadap Allah, ya. Jadi memang kita meyakini Allah menciptakan babi, Allah menciptakan kemaksiatan, tapi dalam rangka adab terhadap Allah kita tidak boleh menyebutkan keburukan, kemudian jadi menyebutkan Allah kemudian keburukan itu, ya. Ini bagian daripada adab terhadap Allah. Makanya setiap orang mungkin ada yang pernah mendengar ini kalau baik dari Allah, kalau buruk dari saya sendiri, itu kan? Itu sebetulnya bukan betul-betul yang namanya keburukan itu dari saya, bukan. Tapi maksudnya itu adalah adab terhadap Allah. Sebagaimana yang telah diajarkan Allah sendiri, ya. Yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Tadi saya mengatakan surah Al-Kahfi ini barangkali sering dibaca setiap hari Jumat, ya. Dan memang itu sunnah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, meskipun sebagian ulama mengatakan lemah itu, ya. Sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Tapi yang jelas di dalam surah Al-Kahfi ini memiliki banyak pelajaran terhadap kita, terutama adab terhadap Allah, ya. Jadi di dalam surah Al-Kahfi itu ayat 79 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha, ya. Jadi kan surah Al-Kahfi itu bercerita tentang Nabiullah Musa dengan gurunya, gitu ya. Nabiullah Khadir. Kemudian Nabi Khadir ini kemudian merusak perahu yang dimiliki oleh seseorang, ya. Kan kaget ya kan Nabi Musa ini, kenapa ini merusak perahu seseorang, gitu. Maka jawaban beliau apa? Ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun yang namanya perahu ini, perahu yang saya rusak ini, maka perahu ini adalah milik orang-orang miskin, ya. Milik orang-orang yang tidak punya kekuatan.
yang bekerja ya'maluna fil bahri, yang bekerja di laut, ya, maksudnya berlayar, nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin membuat seolah-olah perahu ini tidak bisa dipakai, tidak bisa dimanfaatkan, ya. Kenapa? Kenapa ingin seperti itu? Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Karena apa? Karena di hadapan mereka ini nanti akan datang raja, ya, atau bisa jadi bajak laut gitu maksudnya, yang seringkali mengambil perahu-perahu orang-orang yang lemah gitu. Tapi kalau saya buat aib ya di perahunya, tentu tidak akan diambil. Nah, perbuatan beliau yang membuat aib di perahunya ini disandingkan kepada beliau sendiri. Fa'aradtu, dan aku ingin membuat aib, ya. Dan aku ingin merusak, ya. Dan aku ingin membuat lubang, ya. Bahasanya begitu, di perahu itu agar apa? Agar tidak diambil oleh raja yang zalim atau oleh bajak laut. Nah, kemudian ayat selanjutnya wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain. Nah, kemudian gurunya Nabi Musa ini juga membunuh seorang anak, ya. Maka ketika ditanya kenapa kamu begini, ya, maka jawaban gurunya ini apa? Adapun anak-anak ini, maka kedua orang tuanya adalah mukmin. Fakhoshina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra, dan kami takut kalau anak ini beranjak dewasa, beranjak remaja, menjadi dewasa, nanti malah berbuat yang semena-mena dan bahkan jatuh kepada kekufuran, ya. Sehingga apa? Sehingga akan memberatkan kedua orang tuanya yang mukmin, ya. So, tentu ini ada hikmah dari Allah gitu. Tapi perbuatan membunuhnya ini, perbuatan membunuh si anak ini masih disandarkan kepada dirinya sendiri, ya. Tidak disandarkan kepada Allah. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ya. Jadi perbuatan yang membunuh ini tidak disandarkan kepada Allah juga gitu. Masih disandarkan pada diri sendiri, tapi apa? Tapi ketika dikatakan ingin menggantinya menjadi yang baik, khairon minhu zakatan wa aqraba ruhma, dan yang lebih penyayang itu disandarkan kepada Allah, ya. Jadi kita ingin agar Allah mengganti bagi kedua orang tuanya ini anak yang lebih baik dan lebih berbakti gitu. Lihat bagaimana ketika kata menggantinya itu disandarkan pada Allah, tapi ketika membunuh disandarkan kepada gurunya Nabi Musa itu gitu, ya. Saya sendiri gitu, kepada saya gitu, ya. Tapi kalau perbuatan baik disandarkan pada Allah. Nah, kemudian ayat yang terakhir yang dibaca tadi oleh Syekh, ayat ke-82, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Ya, adapun tembok, kan gurunya Nabi Musa ini kemudian tindakan ketiga yang membuat Nabi Musa heran itu adalah kenapa dia merobohkan tembok, ya. Tiba-tiba merobohkan tembok milik orang itu. Kemudian dikatakan bahwa tembok ini adalah milik dua orang anak yatim di kota ini. Dan di bawahnya itu wakana tahtahu kanzul lahuma. Di bawahnya itu ada harta warisan peninggalan orang tuanya. Wakana abuhuma sholiha, dan kedua orang tuanya ini adalah orang soleh tadinya. Fa'arada rabbuka. Baru di ayat ini gurunya Nabi Musa ini menjelaskan terkait dengan iradah Allah. Jadi langsung disandarkan kepada Allah. Karena apa? Karena perbuatan ini perbuatan yang baik, ya. Jadi Allah menginginkan apa? Agar keduanya tumbuh dewasa dan kemudian mengambil harta peninggalan dari kedua orang tuanya ini. Rahmatan min rabbika. Ini juga disandarkan pada Allah, rahmat dan kasih sayang dari Tuhanku. Lihat bagaimana Al-Quran mengajari kita bahwa perbuatan buruk disandarkan kepada manusia itu karena apa? Karena adab terhadap Allah. Ya. Adapun perbuatan baik, hal-hal baik disandarkan pada Allah, itu juga samanya bagian daripada adab terhadap Allah.
Tapi dari ayat ini lihat bagaimana kedua orang tua yang soleh ini, sebagian ulama mengatakan kedua orang tua yang soleh ini memberikan manfaat kepada anaknya meskipun orang tua itu telah wafat. Ya. Dalilnya adalah ini gitu. Jadi jangan kira perbuatan kita ini tidak berefek kepada anak. Berefek ibu-ibu ya, bapak-bapak, berefek gitu. Baik dan buruknya kita ini akan berefek kepada anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Baik, kemudian setelah itu ditutup wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra ya. Jadi dari surah Al-Kahfi itu kita mendapati adab bagaimana perbuatan buruk itu tidak kita katakan atau hal-hal yang buruk itu tidak kita katakan langsung kepada Allah. Karena apa? Karena adab, bukan karena kita meyakini bahwa kita membuat perbuatan kita sendiri, bukan ya. Karena kita bukan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu meyakini manusia bisa membuat perbuatan sendiri, bisa berkehendak sendiri. Juga bukan Jabariyah ya, Jabriyah. Ini dua golongan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang memiliki keyakinan yang fasid, yang rusak ya. Di mana Jabriyah itu meyakini Allah memaksa kita mengerjakan sesuatu. Jadi kalau yang satu mengatakan Allah tidak punya kuasa, yang kedua malah sama parahnya gitu. Allah memaksakan kita untuk mengerjakan sesuatu, dan kedua-duanya keliru. Adapun yang benar adalah yang telah dijelaskan tadi. Allah Ta'ala. Tafadhol. بارك الله فيك ويفتح عليك يا محمد. المسألة الأخيرة التي أريد أن أتكلم عليها، وهي قد يسأل سائل ما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا آدم عليه السلام لما قال سيدنا موسى لسيدنا آدم أن ذريته خرجت من الجنة بسبب ما فعله سيدنا آدم. فسيدنا آدم قال أتحاسبني على شيء شاءه الله لي. لكن إذا نظرنا إلى كتاب الله تعالى نجد أن الله تعالى قال في القرآن الكريم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهنا البعض يفهم الآية على حسب ما قرأها على ظاهرها دون أن يتفقه ودون أن يقرأ الآيات الأخرى، وهذه مسألة أيضا سنشرحها إن شاء الله في مجالس العقيدة، لكن أعرج عليها بشرح بسيط، وهي أن سيدنا آدم عليه السلام لم يعص الله عز وجل معصية حقيقية، لم يعص الله معصية حقيقية. وقول الله تعالى عن سيدنا آدم فعصى شرحها في الآية الثانية فنسي. المعصية شكلها من حيث الظاهر هي معصية، لكن ما حصل منه كان نسيانا، والناسي لا يكون عاصيا في بعض الحالات، فلا يكون عصى الله تعالى لأنه أراد المعصية، إنما أكل من الشجرة وهو ناس. ومع ذلك الله تعالى قال أنه تاب على سيدنا آدم، لأن سيدنا آدم لما تذكر تاب إلى الله. فقال لسيدنا موسى يعني تناقشني وتحاججني في أمر شاءه الله علي، لأن الله تعالى شاء أن يأكل من تلك الشجرة لأنه أراد خلق ذرية سيدنا آدم على الأرض وليس في الجنة، وأراد امتحان ذرية سيدنا آدم وجعلهم يفعلون الخير أو يفعلون الشر، لأنه خلق للجنة أهل وخلق للنار أهل. فلا يكون ما حصل من سيدنا آدم معصية تجرأ عليها، والأنبياء لا يتجرؤون على معصية الله لأنهم كلهم لله. وهذه إن شاء الله تعالى نشرحها في مجالس العقيدة. واستشهاد سيدنا آدم في هذه المسألة أنه حصل ما حصل بمشيئة الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تكثر من قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إيمانا واعتقادا وجزما أنه لا يدخل في مشيئة الله شيء، لا يدخل فيما خلقه الله شيء إلا بمشيئته، ولا يدخل في الكون شيء إلا بمشيئته، لا حركة ولا سكون ولا فعل ولا أي شيء، كله بمشيئته. فكل شيء بمشيئة الله تعالى، ونحاسب على أعمالنا لأننا نفعلها بقصدنا وبتوجيهنا وبإرادتنا. هذا هو العقد الصحيح الذي نحن نعتقده واعتقاد أهل السنة والجماعة في بقاع الأرض كلها. تفضل. Jadi ini terkait dengan cerita atau kisah berkenaan Musa dengan Adam ya. Dan ini hadisnya sahih, kemudian ini juga sebagian orang mengetahuinya secara jelas gitu ya. Bahwasanya Musa dan Adam ini berdialog, kemudian Musa mengatakan kepada Nabiullah Adam bahwasanya apa yang telah engkau perbuat itu menyebabkan keturunan kau keluar dari surga. Oke. Tadi Syekh mengatakan bahwa Nabiullah Adam itu tidak berbuat maksiat, ya, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ya, para nabi Allah itu tidak berbuat maksiat kepada Allah. Adapun di ayat surat Toha itu ya, wa aso Adamu rabbahu fagwa, ya, dan Adam itu berbuat maksiat, berdurhaka kepada Allah, dan ia tersesat, itu maknanya adalah wanasya ya. Adam itu lupa gitu. Dan yang namanya lupa itu bukan maksiat ya. Misalkan kita ketika saum lupa ya makan satu piring, nah itu ya, kalau lupa tidak berdosa ya kalau lupa itu. Baik. Jadi beda antara lupa dengan maksiat. Ya, hanya saja kenapa di sini sebut maksiat, karena ini bagian dari pelajaran ya terhadap kita bahwa kadang-kala kalau bagi kita itu sesuatu yang remeh gitu ya, atau sesuatu yang tidak dihitung ya, tapi bagi orang-orang yang makomnya tinggi itu sesuatu yang berat gitu ya. Justru ini menunjukkan keistimewaan para nabi ya. Jadi jangan sampai kita malah merendahkan para nabi, termasuk Nabiullah Adam, bapak kita ya. Wah, ini karena bermaksiat jadi begini. Tidak ya, bukan maksiat, itu lupa gitu ya. Yang namanya lupa kan manusia itu kan lupa ya. Insan itu kan dari kata nasya itu. Ya, lupa. Jadi itu bagian daripada kehendak Allah juga kan akhirnya kan. Jadi manusia itu diturunkan ke dunia gitu ya, itu bagian daripada kehendak Allah juga kan. Jadi apa yang terjadi pada Nabiullah Musa, apa yang terjadi pada Nabiullah Adam, apa yang terjadi pada kita semua, ini merupakan bagian daripada kehendak Allah gitu ya. Kemudian tadi saya mengatakan insya Allah kita akan mempelajari masalah ini di pelajaran akidah yang akan datang itu ya. Tapi yang jelas bahwasanya kullu syai'in bimasyiatillah, segala sesuatu itu berada dalam kuasa dan kehendak Allah ya, baik dan buruk, jelek, sesuatu yang terpuji, tercela, itu semua dari Allah gitu ya. Meskipun memang memiliki keinginan ya, manusia itu memiliki keinginan dan itu akan dihisab, dan itu yang akan dihisab, dan itu yang akan kita pertanggungjawabkan gitu ya. Tapi tetap semuanya adalah berada dalam kuasa Allah. Tidak ada yang keluar dari rel kuasa Allah gitu. Itu maksud saya gitu ya. Seperti hanya kereta api ya yang tidak bisa keluar dari rel gitu. Begitupun perbuatan kita tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Ya, makanya kenapa kita harus senantiasa mengucapkan ini, berzikir dengan zikir ini yang senantiasa diajarkan kepada
Fatimah oleh baginda Rasulullah SAW, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, ya. Jadi Allah itu berkehendak atas apapun, ya. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, ya. Baik. Jadi apa yang Allah kehendaki, apa yang tidak Allah kehendaki gitu ya, tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki terjadi, ya. Makanya para ikhwas sekalian, ini juga ada kaitannya dengan sabar, ada kaitannya dengan berpasrah diri, ada kaitannya juga dengan ikhlas, ya. Jangan sampai kita, wah, gara-gara begini jadi begini, gara-gara ini jadi gini. Tidak, ya, jangan, ya, ikhwas. Boleh jadi itu ada Boleh hikmah. bertanya, Ustaz. Boleh ada hikmah di situ, ya. Nah, Maulana, هناك طالب يريد أن يسأل. تفضل انتهينا الآن نعم. نأخذ الأسئلة. Nah. Jadi Ya. kita sudah selesai, jadi boleh bertanya. Silakan Pak Adi. Tanya langsung aja pakai bahasa Ya. Arab. Pakai bahasa Arab saya nggak bisa. Oh, bisa. Diterjem aja, Ustaz. Boleh. Assalamualaikum ya Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا مرحبا بك. Afwan أهلا ana وسهلا. أتكلم لغة الإندونيسيا. نعم يترجم محمد. نعم Insya تفضل. Allah. Insya Allah. Syukran. Ustaz, kalau memang semuanya itu kehendak Allah, lalu kenapa kita dihisab, Ustaz? Oh gitu ya. Iya, kan semua kehendak Allah, lalu kenapa kita dihisab gitu ya? Kalau memang itu keinginan Allah, Ya. artinya kita dipersalahkan dong kalau dihisab gitu kan ya. Ya itu saja. Ya. Ustaz. طيب هذا أستاذ يعني سأل عن لو كان كل شيء بمشيئة الله لماذا نحن نحاسب؟ يعني حقيقة أنتم قد شرحتم هذا ولكن ربما لم يحضر الشيخ هذا. الأستاذ لم يحضر. ربما تأخر. أيوة صحيح. طبعا حسب لأننا عندنا الله تعالى جعل لنا العقل وجعل لنا النية وعندنا النية والقصد والتوجه فكل ما نفعله نحن نفعله بإرادتنا ونفعله بما نحن نختاره ولكن هذا الاختيار إن وافق مشيئة الله تعالى حصل وإن لم يوافق مشيئة الله تعالى لا يحصل. سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال عرفت الله بنقض العزائم. تعزم أنت على فعل أمر إن شاء الله تعالى أن يحصل حصل إن لم يشاء الله تعالى أن يحصل لا يحصل. فإذا أنت عندك مشيئة وعندك توجه فلذلك تحاسب على ما أنت نويت عليه. ربي قال في القرآن الكريم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا تفصيله في مجالس العقيدة لكن أنت عندك نية وعندك قصد وعندك عقل. أنت لست بهيمة. البهيمة تفعل الأشياء ولا تحاسب عليها لأنها ليس عندها عقل. المجنون يفعل الأشياء ولا يحاسب عليها لأنه غير عاقل. قد يصدر منه الكفر وقد يصدر منه قراءة القرآن. قد تراه أحيانا يصلي وقد تراه أحيانا يسب الرحمن. ليس مكلف. بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام متى يكون الشخص مكلفا إن كان عاقلا إن كان بالغا هذا يكون مكلف. أما المجنون النائم أحيانا يتكلم بأشياء يحصل منه أشياء أحيانا يحصل منه أمور غريبة وهو في نومه وهو غير مكلف. أما أنت عاقل ولك إرادة وتفعل كل ذلك بإرادتك فأنت محاسب على ذلك لكن مع ذلك فكل ذلك بمشيئته لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. Tamam. تفضل. Tamam. Jadi tadi sebetulnya sudah dijelaskan Pak Adi ya. Sudah dijelaskan dari awal gitu. Bahwasanya segala sesuatu itu bimasyiatillah atas kehendak Allah ya. Bahkan tadi kita sebutkan ada kita ini punya orang tua itu kan kehendak Allah. Ada loh orang atau manusia diciptakan tanpa orang tua itu juga kehendak Allah ya kan.
Itu semua berarti menunjukkan segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kalau semua hal kehendak Allah gitu ya, segala sesuatu itu berdasarkan keinginan Allah, kemudian kita dihisab, kemudian perbuatan kita ini dihitung, ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa manusia itu ya, atau Allah ja'alallahu lanal aqlu, ya, akla ya. Jadi Allah telah menciptakan bagi kita akal, ya. Kemudian menciptakan bagi kita al-qasd, ya, keinginan, kehendak. Kemudian at-tawajuh, an-niyah, ya. Allah telah menjadikan bagi kita akal, niat, konsentrasi, kehendak, usaha, yang itu berbeda dengan hewan, berbeda dengan binatang. Makanya kenapa binatang tidak dihisap? Ya karena mereka tidak punya akal. Nah sekarang kita dihisap karena kita punya akal. Nah kalau pertanyaan kenapa kita punya akal? Karena itu kehendak Allah, ya kan? Nah itu, jadi kembali lagi akhirnya memang segala sesuatunya kembali kepada kehendak Allah. Nah, kehendak Allah, manusia diberikan pilihan, gitu kan? Ya karena diberikan perangkat, akhirnya mereka diberikan pilihan gitu. Yang itu nanti baik dan buruknya itu kembali kepada mereka sendiri, gitu kan? Kembali kepada diri mereka sendiri. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu itu mengatakan tadi, kata Syekh, araftullah min naqdil azaim. Ini perkataan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita pengen tahu ya, apa bukti adanya Allah, apa bukti adanya Tuhan? Bukti adanya Allah, bukti adanya Tuhan adalah dengan tidak terwujudnya keinginan-keinginan kita. Tidak terlaksananya segala keinginan kita. Itu bukti adanya Tuhan. Ada orang yang sudah belajar puluhan tahun, sudah melanglang buana ke berbagai negara ya, agar bisa mendapatkan posisi strategis menjadi presiden misalkan ya. Tidak bisa akhirnya. Sebaliknya ada orang yang cuma masuk got jadi presiden. Ya, lihat, bayangkan. Ya. Bagaimana Allah menggagalkan keinginan seseorang padahal dia sudah berusaha sekuat-kuatnya gitu, mati-matian. Ada yang memuluskan keinginan seseorang padahal dia cuma melakukan gitu doang. Gitu. Nah ini menjadi bukti adanya Allah. Sebagaimana perkataan Imam Ali tadi ya. Araftullah min naqdil azaim ya. Jadi aku mengetahui adanya Allah itu dari tidak terlaksananya keinginan-keinginanku gitu. Ya, kalau manusia seperti Tuhan yang berkehendak sesuai dengan keinginannya sendiri, ya yang namanya kehendak dia itu pasti terwujud. Tapi buktinya ya tidak. Setiap orang tidak bisa mewujudkan semua kehendaknya. Ya. Nah, jadi itu jawabannya. Yang jelas segala sesuatu baik dan buruknya itu dari Allah. Ya, manusia memang diberikan pilihan dan itu juga kehendak Allah juga. Ya, pilihan itu atas kehendak Allah juga. Baik. Jadi ibaratnya manusia itu berjalan ya seperti kereta api gitu ya, tapi tidak bisa keluar rel kan. Relnya itulah yang disebut kehendak Allah. Ya. Karena itu itu jawabannya. Nah, kalau ada yang mengatakan saya nggak paham ini, ya itu kehendak Allah juga itu. Ya. Jadi kalau antum nggak paham itu, ya kalau ada orang yang bilang begitu, saya nggak paham nih, ya itu kehendak Allah juga itu. Ya. Kalau antum berusaha, ya kalau Allah menghendaki ya, jadi usaha antum berkesesuaian dengan kehendak Allah maka akan paham, akan wujud, akan ada. Nah kalau kehendak atau keinginan antum untuk paham tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan maka tidak akan ada yang namanya kefahaman. Gitu. Jadi kalau sesuai dengan kehendak Allah berarti wujud ada. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah apa yang kita usahakan maka tidak akan pernah ada. Jadi itu jawabannya saya kira ya. Naam Syekh. Ini soal Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum ya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini soalan ini Tafadhol ya. wa qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ma makna hadhil ayah wa huwa dalilun lil madhhabil jabariyah. Atsani fi mas'alatil qiraati suratul kahfi alaysa huwa kalamu asy-syafi'i wa qala huwa sahih
لو سمحت بيانا يا مولانا. أما بالنسبة لقول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهذه فيها دليل على أنه لا يدخل في ملك الله إلا ما شاءه الله وما خلقه الله. الخالق على الحقيقة هو الله. وهذه إن احتج بها الجبرية يخلق ما يشاء ويختار، يقولون أن كل شيء بمشيئة الله تعالى وبخلق الله تعالى فنحن مجبرين، هذا ليس دليل لهم. إنما الخلق لله سبحانه وتعالى والمشيئة لله تعالى، وأنت عندك مشيئة أنت تفعل. إنما الخالق على الحقيقة هو الله. هذا الخلاف بيننا وبين المعتزلة. الجبرية شيء والمعتزلة شيء آخر. المعتزلة يقولون العبد هو الذي يخلق الخير، يخلق أفعاله، فلا يعترفون بأن الله تعالى هو خالق الشر ويؤولون. والجبرية ينكرون أن العبد هو الذي يفعل. والله تعالى قال في الآيات في القرآن الكريم: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كسبت واكتسبت. هنا نسب الله سبحانه وتعالى الفعل إلى العبد، كسب العبد الفعل واكتسب العبد الفعل، يعني بتوجيهه بإرادته بمشيئته، لكنه تحت مشيئة الله. فليس لهم هذه حجة، ليس لهم. هذه الآية تدل جزما على أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأنه لا يجري في ملكه إلا ما شاء. فأما العبد فهذا ليس فيها دليل على أن العبد مجبر أبدا، إنما هم لأنهم أرادوا المخالفة وأرادوا تأويل الآيات وأرادوا أن يكونوا مرتاحين بفعل أي شيء يفعلونه، فهم في راحة تامة أنهم مجبرون عليه، فلن يحاسبوا على ما أكرهوا عليه. هذا قصدهم. أما الشطر الثاني لم أفهم قصدك مما قال الإمام الشافعي. لو تشرح لي مرة ثانية. Nah, sahih. Apa maksudnya Pak Husin? Pertanyaan yang kedua itu. Saya kurang paham juga sebetulnya tadi. Qira'atu suratul kahfi fi al-laili wa nahari jum'ah. Alaysa huwa kalamu asy-Syafi'i fi Ustaz? Hal huwa sahih? Naam, sahih. Ya, yani qaulu Syafi'i bi sunniyati qiraati suratil kahfi fi lailatul jum'ah Maulana. Hal hadha sahih min qauli Imam Syafi'i? هذا ورد في غير قول الشافعي أيضا، ليس فقط للشافعي. نعم. ورد في أحاديث وإن كان فيها ضعف، لكنه ورد هذا. Sahih, ya betul. Apa jawabannya? Ya Pak Husin. يعني انظر أنت في فضائل القرآن، في الكتب التي كتبت في فضائل القرآن تجد أن هذا في الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكنه وارد. نعم sahih. Baik, saya utarjim Maulana insyaallah. Nah. Jadi tadi pertanyaannya adalah dari Pak Husin, ya, pertanyaannya bagus sekali. Terus bagaimana dengan ayat yang tadi disampaikan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ya. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Tuhanmu lah yang memilih. Maka nalahumul khiyarah. Tidaklah manusia itu memiliki pilihan. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini ada sebagian kalangan, di antaranya adalah tadi disebutkan oleh Syekh Jabriyah, ya. Kelompok Jabriyah yang meyakini bahwasanya manusia itu tidak memiliki pilihan. Jadi manusia itu berbuat dengan perbuatan yang dipaksa oleh Allah kepada mereka. Gitu. Jadi saya mencuri ini karena saya ini dipaksa oleh kehendak Allah untuk mencuri. Gitu. Saya membunuh, saya berbuat sewenang-wenang, saya korupsi karena ini dipaksa oleh Allah. Ini kan ini enak dia, ya. Dia berbuat salah, kemudian perbuatan salahnya ini dilemparkan kepada Allah, itu kan.
Nah ini kelompok Jabriyah seperti ini memang sebetulnya kan diantaranya adalah alasannya karena penguasa zolim itu menzolimi rakyatnya ya. Nanti kita akan pelajari itu dengan Syekh di pelajaran firqah dalam Islam. Bagaimana Jabriyah ini melegalkan kejahatan penguasa ini dengan mengatakan ini adalah apa yang Allah kehendaki gitu. Ya. Jadi kezoliman yang dibuat oleh penguasa pada masa itu, pada masa Umayyah terutama, itu mereka katakan ini bagian daripada kehendak Allah. Nah ini jelas keliru ya, karena apa? Karena ayat itu dibantah oleh ayat yang lain. Tadi saya membacakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat dalam surah Al-Baqarah ya. Wa 'alaiha maktasabat ya. Jadi bagi mereka apa yang mereka usahakan ya. Jadi atau ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan dan ia mendapat siksa dari apa yang ia kerjakan. Jadi kita ini mendapat pahala dari apa yang kita kerjakan, dari al-kasab ya, dari usaha yang kita kerjakan, dan mendapat siksa dari usaha juga yang kita kerjakan. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita punya pilihan kan, dan itu juga bagian dari kehendak Allah gitu. Makanya sekali lagi kehendak Allah itu melingkupi segala sesuatu, baik dan buruknya, jelek atau ganteng atau apapun yang ada di dunia ini, itu semua berada dalam lingkup kekuasaan Allah. Nah adapun kita diberi pilihan, ya itu sebagai nanti tolok ukur mana hamba yang soleh, mana hamba yang bermaksiat, gitu kan. Dan itulah yang nanti akan menentukan kita apakah kita masuk surga atau masuk neraka itu ya. Jadi tidak ada sama sekali ayat itu yang tadi disebutkan di awal, maka nalahumul khiyarah, tidaklah mereka memiliki pilihan. Itu bukan maksudnya adalah tidak punya pilihan sama sekali, karena buktinya kita kan sekarang punya akal, punya keinginan, punya perencanaan bahkan ya. Di mana ketika rencana kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, kalau tidak maka tidak terjadi. Baik. Punak soal akhir, ada pertanyaan lain? Tidak, soal Ustaz. Tafadhol. Mungkin ini terakhir ya. Yumkin hadha soal akhir Maulana. تفضل. Nah, Ini soal ya Maulana. تفضل يا هناك بعض الإنسان بعض الشخص يقولون أن الله يقدر كل شيء مقترنا بالفعله لا قبل الفعل ولا بعد الفعل بل عند الفعل هل ذلك صح أم خطأ يا مولانا؟ ليست عقيدة أهل السنة والجماعة هذه. ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن ما قدره الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل، وفعل الله سبحانه وتعالى ليس يعني إذا أراد الله أن يفعل شيء لا يكون التقدير عند الفعل. تقدير الله تعالى أزلي أبدي، والمفعول حادث، وهذا المفعول هو أثر قدرة الله تعالى وليس هو تقدير الله تعالى في الحال، لأن قدرة الله تعالى لا تتغير ومشيئته لا تتغير. فالذين يعتقدون أن الله تعالى قدرته تكون مقرونة بحصول الفعل ولا يكون مقدرا إلا عند حصول الفعل، هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا يحتاج إلى تفصيل. عند تفصيلنا نشرح معنى القدرة ومعنى المشيئة ومعنى الإرادة، كلها تحتاج إلى يعني هذه مجالس العقيدة. لكن اليوم اضطررت أن أجيب على المسألة، وأوقفنا مجلس الذي تكملة الكتاب الذي نقرأه لأن هناك ضرورة. أما هذه العقيدة التي تقول عنها أنه لا تكون القدرة إلا مقرونة عند حصول الفعل، هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. مشيئة الله تعالى وقدرة الله تعالى هي صفة أزلية أبدية، وما قدره الله في الأزل، ومشيئة الله وقدرته لا تتغير،
والمفعول حادث بعلم الله تعالى حصل وبقدرة الله تعالى حصل وبمشيئة الله تعالى حصل في الوقت الذي شاءه الله في الوقت الذي شاءه الله. وهنا الآن لما نتكلم نحن عن قدرة الله تعالى هناك شيء اسمه القضاء المبرم والقضاء المعلق، والقضاء المبرم والقضاء المعلق هذا يحتاج أيضا إلى تفصيل كله في وقت إن شاء الله نفصله لكم. Tamam. Jazakumullahu khairan ya Maulana. Jadi ini pertanyaan Ibu Mudringah, mungkin nanti bisa ini Ibu Mudringah ya, baru saya baca, nanti bisa diajukan di majelis minggu depan ya Ibu Mudringah ya. Jadi tadi pertanyaan Ustaz. ya, jadi tadi pertanyaan Pak Rifki ya, apakah benar keyakinan orang yang meyakini kehendak Allah itu ada bukan sebelum terjadinya perbuatan atau setelah terjadi perbuatan, tapi berbarengan dengan perbuatan manusia gitu. Jadi ketika manusia ingin mengerjakan A, baru di situ Allah berkehendak. Allah menakdirkan gitu. Ya, Allah menakdirkan, berkehendak, berkeinginan A gitu. Pada saat itu langsung. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Jadi keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kehendak Allah itu azali ya. Thayyib. Allah itu berkehendak, ya berkehendak. Maka apa yang ada sekarang itu merupakan asar ya, merupakan efek daripada kehendak Allah, bukan ketika manusia mengerjakan sesuatu kemudian Allah menghendaki atau tidak menghendaki, tidak, tapi Allah sudah menghendakinya azalian gitu ya. Jadi Allah itu tidak mengikuti apa keinginan manusia, tidak ya. Justru apa yang kita lakukan itu merupakan asal daripada efek ya, cerminan daripada apa yang dikehendaki oleh Allah gitu. Kalau boleh kita katakan cerminan ya, yang sudah Allah kehendaki sejak dulu kala lah, bahasanya begitu ya. Bukan pada saat itu langsung menjadi kehendak Allah itu ya, langsung tidak ya, karena Allah mengetahui yang ada maupun yang tidak ada ya, yang goib, yang nampak, yang zohir maupun yang goib. Jadi Allah mengetahui itu semua dan Allah menguasai itu semua ya. Kalau sudah mengetahui segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu, maka tidak ada yang namanya bagi Allah itu mendadak gitu ya. Tidak ada yang namanya bagi Allah itu pada saat itu langsung berkehendak atau tidak berkehendak, tidak ya. Jadi keyakinan yang seperti tadi itu tidak bisa dianggap sebagai keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi apa yang telah lalu apakah boleh disimpulkan la af'ala illallah, Ustaz? Apa? Bolehkah disimpulkan la af'ala illallah, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah? La af'ala illallah. Ya. Tidak ada perbuatan kecuali dari Allah ya. لا خالق إلا الله هكذا نقول لا خالق إلا الله. Yang betul adalah khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah gitu. Jadi bukan tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Ya, tidak ada pencipta kecuali Allah gitu ya. Ya. Baik. Memang kita berbuat ya, kita sama-sama berbuat, tapi maksudnya adalah tadi gitu, dalam rel. Tidak bisa keluar dari rel. Tamam? Soal? Ada pertanyaan lain? Ya, jadi cukup. Mungkin karena waktunya sudah habis juga ya, khawatir nanti ini. Yumkin naktafi bi hadal qadr Maulana. مكتوب هنا في الشات مولدرينغا. نعم. ماذا تسأل؟ نجيب اليوم؟ طيب. اسأل السؤال كان يحتاج إلى شرح بسيط أجيب. طيب. Jadi yani rubama insan yurid an yakhtar al khair Maulana. Yurid an yakhtar al khair. Walakin waqa'a lahu aw hadatsa lahu asyar. Yani hadatsa lahu al maksiyah. وقع في معصية. أيوة وقع في معصية ومع أنه يريد أن يفعل خير. وكيف ذلك مولانا؟
هل هو فعل؟ هل هو يحاسب أم ماذا؟ طبعا سيحاسب، كل إنسان سيحاسب، لكن السؤال هنا هل فعل المعصية بعلمه أم فعل المعصية بجهله؟ صحيح صحيح. يعني علم أن هذه معصية ففعلها أم لم يعلم أنها معصية ففعلها؟ هذا السؤال. السؤال إن كان فعل المعصية وهو يعلم أن هذه معصية فهو تجرأ عليها وسيحاسب عليها، وإن كان فعل المعصية وهو جاهل فهذا أيضا سيحاسب عليها، لأنه ترك طلب العلم وترك نفسه للشيطان حتى يساعده على المعصية. فالعلم هو الذي ينقذه من الوقوع في المعصية إن كان هو لا يريد الوقوع فيها. صحيح صحيح. العلم هو السبيل الصحيح للنجاة. صحيح صحيح صحيح. Jadi tadi saya mengatakan tergantung apakah dia bermaksiat, ya Ibu Mudringa. Jawabannya singkat ini. Apakah orang ini bermaksiat jahil, ya, karena tidak tahu, apakah tahu kemudian dia bermaksiat, gitu kan? Karena tidak mungkin ada orang tuh berbuat maksiat kemudian tidak dianggap, itu tidak, ya. Kalau jahil mungkin dia dimaaf, cuman dia harus belajar, gitu kan? Tapi kalau dia tahu bahwa itu salah, ya, maka mau tidak mau ya ini harus ya harus mendapat balasan, gitu kan? Jadi tidak ada istilah, kecuali kalau dia dipaksa, dan itu pun kalau dipaksa ya tidak berdosa, ya kan? Kalau dipaksa. Jadi kembali lagi ke ilmu, ya. Tadi saya mengatakan kembali lagi tolak ukurnya adalah ilmu. Kalau dia memang niatnya baik, gitu ya, niatnya baik, kemudian salah karena ilmu, nah berarti yang harus dia perbaiki bukan niatnya itu dan jangan malah menyerah gitu, tapi harusnya dia memperbaiki ilmunya, memperbaiki pemahamannya, memperbaiki strateginya, gitu kan? Bagaimana bisa dia beramal soleh, bagaimana bisa agar dia ini terhindar daripada maksiat, gitu ya. Jadi itu jawaban. Sama. Baik. Jazakallahu khair. الله يكرمك الله يكرمك. الله سبحانه وتعالى يرحمنا. الله تعالى يرزقنا العلم والفهم وينور قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين ومن عباده الذين رضي الله عنهم، وأن يجعلنا من عباده الذين هم يقربهم إليه ويجعلهم من الأتقياء. وأن يمدنا الله بأمداد من عنده. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، توفنا على رضاك وألحقنا بالصالحين يا رب العرش العظيم. اللهم ارزقنا العلم والحلم وجملنا بحسن الخلق. اللهم ارزقنا علما واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعل الخير يجري على أيدينا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم بالتهليل والصلاة والسلام على سيدي حبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا.
Barakallahu fikum.